سے غائب ہے. جس جگہ پہ ہمارے 10-10, 20-20 بندے کام کر رہے تھے اس جگہ پہ آج کو 2-2, 3-3 ملازمین کو کام کرنا پڑتا ہے. بنگلور کا بہت سے میرے سبھی ساتھی بلاک سے یہی ہدایت دی ہے کہ پہلے پیشنٹ کی ان پروگراموں کو ترجیح دی جائے. ہمیشہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے. جو آج ڈپارٹمنٹ سے سبق دوش ہو رہے ہیں ایز سپروائزر فارماسسٹ اور ان کے ہمراہ ان کے ساتھ ساتھ بیٹھے محترم محمد اللہ وار صاحب, وہ بھی ڈپارٹمنٹ سے بحیثیت سپروائزر فارماسسٹ سبق دوش ہو چکے ہیں. اور ان کے ساتھ میں محترم محمد جعفر صاحب ہیں جو ایز ہیڈ ڈینٹل ٹیکنیشین ڈپارٹمنٹ سے رخصت ہوئے ہیں. ان سبھی ساتھیوں کے اعزاز میں اس محفل کو سجایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اور ان کے ہمراہ آئیں گے غلام نبی میر صاحب, صاحب سینئر اسسٹنٹ, سینیٹیشن سے ڈائس پہ آئے ہیں, وہ ڈائس پہ آئے ہیں. Everyone, well, I think many of you know me here, but still I'll introduce myself. I'm Sabiha Tamid, daughter of Mr. Gultamid Bhatt, but I would rather say I'm the son of Mr. Gultamid Bhatt, not the SON son, but I'm his son, the son Suraj son, because that's how my father has raised me, what he calls me. Firstly, I would like to thank you all for being here today to celebrate a truly remarkable man, my father, as he embarks on a new journey of his life. Today is a day of mixed emotions as we celebrate an incredible journey and a moment of reflect, the journey which is coming to an end. I stand here not just as your daughter, but a proud child of a man who has been my role model, my hero, and my greatest strength throughout my life. Hard to express in words what his work has meant, not for just our family, but to everyone he has worked here for years. I have seen him coming stressful to home, but still he used to smile and vanish all of our concerns. لیکن جنہوں نے اتنے سارے یہ تمہیدی الفاظ یہاں بتائے وہ شاید میری مزاج سے واقف ہیں. میں ذاتی طور ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. من آنم کہ من دانم, میں جانتا ہوں میں کتنا پانی میں کھڑا ہوں, میں نے کیا کچھ کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے. یہ ہمیں لوگوں سے بہت پیار ملا ہے اس کام کے بدلے, اور سرکار بھی ہمیں معاوضہ دے رہی تھی. میں اپنے بھائیوں سے, اپنے کلیگوں سے جو اس وقت اب ڈپارٹمنٹ میں ہے, ان سے یہی گزارش کروں گا کہ کام کیجئے صرف خدا کو مد نظر رکھ کر, اور دل سے کام کیجئے. یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو ہمیں مدد کرنی ہے, ان کی خدمت ہمیں کرنی ہے, اور اللہ اس کا اجر بھی دے گا. اور میں اس جو مینیجنگ باڈی تھی اس ایونٹ کی, ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اتنی عزت دی ہے. تھینک یو. زندگی کے سب لمحے لگ بھگ 36 سال اس ڈپارٹمنٹ میں دیے ہیں. وہ لمحے یاد ہے پہلے گزر چکے ہیں, وہ بھی یاد ہے. ان کو بھی اللہ مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی صحیح سلامت رکھے اور ہمیں بھی اچھی زندگی عطا کرے. شکریہ. 36 سال 6 مہینہ 11 دن سر ریگولر, اور ایڈہاک میں 1 سال 1 مہینہ. یہی کہنا چاہتے ہیں, ہم گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو آئے روز فارمس ریٹائر ہو رہے ہیں, نئی تقرریاں نہیں ہو رہی ہیں. جو ہاسپٹلس کا کام ہے وہ بہت ہی سفر ہو رہا ہے. جہاں پر 10 فارمسٹ ہونے چاہیے وہاں آج 2 ہی ہے. جہاں پر 5 فارمسٹ ہونے چاہیے وہاں 1 ہی ہے.
हर एक PHC में कम से कम 2 फार्मासिस्ट होते थे। आज कई ऐसी भी PHCs हैं जहाँ पर एक भी फार्मासिस्ट नहीं है। हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ तो आप देखो कि फार्मासिस्ट की बहुत ही कमी है। एक टाइम हुआ करता था कि जम्मू कश्मीर में, हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में तकरीबन 1200 से अंजाम दिया है इन्होंने। हर एक प्रोग्राम बारिश के बावजूद भी पाई तकमील तक पहुँचाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ की इस महफ़िल की रौनक बख्शी है और हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने का मौका दिया है। क्योंकि आज जो हमारी सबकदोशी की ये तकरीब थी और इस तकरीब में हमारे 3 साथी जो डिपार्टमेंट से रुखसत हो चुके थे, उनमें हमारे हाजी गुलतमीद भट्ट साहब एज सुपरवाइज़र फार्मासिस्ट, हमारे मोहम्मद वार साहब एज सुपरवाइज़र फार्मासिस्ट और हमारे मोहतरम मोहम्मद जाफ़र खान साहब एज हेड डेंटल टेक्नीशियन ये डिपार्टमेंट से सबकदोश हुए हैं। और इनके एजाज़ में आज जॉइंट हेल्थ एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्लॉक हंदवारा के मुलाजमीन ने, जिसमें स्वीपर से लेके डॉक्टर तक सभी साथियों ने हिस्सा लिया और इनके एजाज़ में ये पार्टी मुनक़िद की गई। चूँकि हम इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने जाँफिशानी के साथ, इज़्ज़त अफजाई के साथ, दयानतदारी के साथ इस महकमे में बहैसियत मुलाजिम काम किया है और आज ये अपने कामों से सबकदोश हो रहे हैं। मैं यूँ कहूँगा कि फार्मासिस्ट की आपने बात छेड़ी कि हमारा फार्मासिस्ट वो कौन सा शुबा है जहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको थिएटर की बात बताऊं कि सर्जिकल साइड में हमारा फार्मासिस्ट काम कर रहा है एज थिएटर टेक्नीशियन, और एनेस्थीसिया साइड में हमारा फार्मासिस्ट काम कर रहा है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, और हमारा फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी में भी काम कर रहा है, और हमारा फार्मासिस्ट स्टोर में भी काम कर रहा है, और हमारा फार्मासिस्ट हर नेशनल प्रोग्राम में आगे लाइन में होता है। और लेकिन बदकिस्मती का आलम ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो रिटायरमेंट का सिलसिला है ये जारी है। रिटायरमेंट का सिलसिला जारी होने के बावजूद पिछले दहाई से हमारे डिपार्टमेंट में तकरीरें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आम इंसान परेशान है, हमारे बीमार लोग परेशान हैं, हमारा मुलाजिम परेशान है। जहाँ पे 10-10 मुलाजिम काम कर रहे थे वहाँ पे हमारे 2-2 मुलाजिम को आज वो काम करना पड़ता है।